कराची में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो कोयला मुदफन था और 70 सालों से उसके लिए कोशिशें सूबाई हुकूमत की तरफ से जारी थीं, ये जनाब नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तोहफा था कि इस मंसूबे को सी पैक में शामिल करके चाइना से फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी हासिल करके इस मंसूबे को भी हकीकत बनाया गया, जिसने सूबा सिंध के अंदर थर के कोयले को पाकिस्तान के लिए एक कीमती ख़जाना में तब्दील कर दिया। और इसके लिए हमने सिंध की सूबाई हुकूमत का मुकम्मल उनके साथ ताउन किया, चूँकि नवाज शरीफ साहब की हमेशा से ये सोच रही है कि हमें अपने सियासी इख्तलाफात को कौमी मंसूबों पर और कौमी फ़वाइद पे तरजीह नहीं देनी चाहिए। इसी तरह सूबे सिंध में अगरचे पीपल्स पार्टी की मुखालिफ हुकूमत थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने भरपूर किरदार अदा करके कराची के अवाम को अमन दिया। तो सिंध के अवाम से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, खिदमत का रिकॉर्ड है, और इसी बिना पे मुस्लिम लीग नून जहाँ पूरे मुल्क में अवाम से रजू करेगी, सिंध के अवाम को भी अमन और तरक्की और खुशहाली का पैगाम देने के लिए अपने उम्मीदवारों के ज़रिए भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इस हवाले से हमारे सूबा सिंध के सदर जनाब बशीर मेमन साहब और उनके सूबा सिंध के दीगर रहनुमा और ओहदेदार भी आज की मीटिंग में शरीक हुए। तो मैं जनाब बशीर मेमन साहब से कहूँगा कि वो आपको इस बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। बहुत मेहरबानी एहसन इकबाल साहब। हमारे पास इंशाल्लाह एप्लीकेशन आज तक आ रही हैं और हमारे पास इंटरव्यू में 2 शिफ्टें करनी पड़ी हैं। धुंध की वजह से कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद पहुंचे तो ज़ाहिर हमने उनको कहा कि फिर बाद में ये देख लेंगे। सिंध सूबे की ज़रूरत नवाज शरीफ ज़रूरी। हम ये समझते हैं कि अमन अमान के लिए, तरक्की के लिए अमन अमान के लिए ज़मीनें जो बांटी नवाज शरीफ साहब ने, जो डेवलपमेंट स्कीम शुरू की, आज जो उन्होंने बात की मीटिंग में कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे मैंने अप्रूव किया था, वो नहीं बना अभी तक। सक्खर हैदराबाद कराची मोटरवे फिर से नहीं बनना चाहिए। हमारे इंशाल्लाह मैनिफेस्टो में कैनाल्स को पक्का करने की भी बात होगी। हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर अमन अमान की बात होगी। कराची में अमन अमान होगा, इंटीरियर सिंध में अमन अमान होगा। इसीलिए लोग इंशाल्लाह सीटों पे कंपटीशन होगा कि किसको हम टिकट देंगे। कायद ज़ाहिर है, कायद ने इंटरव्यू करना है, उन्होंने ही फैसला करना है, उन्होंने पार्लियामेंट बोर्ड की मशावरत से, लेकिन फाइनल फैसला तो उन्होंने करना है। क्या करना है? तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिंध के अवाम से ये बताना, उनको खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बहुत जल्द सिंध का दौरा करने वाले हैं। मरीम नवाज साहबा बहुत जल्द सिंध का दौरा करने लगी हैं और शहबाज शरीफ साहब मशहूर हमारे जनरल सेक्रेटरी के एहसन इकबाल साहब के सिंध का बहुत जल्द दौरा करेंगे और सिंध के तरक्याती मंसूबों के बारे में तफासील लोगों को बताएंगे कि हमने क्या सिंध के लिए प्लान किया हुआ है। तो मैं आज ये नवीद मैं समझता हूँ सुनाना चाहता हूँ कि बिल्कुल इस ये जो डाकू राज है उससे इंशाल्लाह छुटकारा होगा। इंशाल्लाह ताला ये लूट खसूट का बाज़ार, जो ये माफिया जो गर्म है, वो उससे जान छूटेगी और इंशाल्लाह लोगों को सुकून का सांस नसीब होगा इंशाल्लाह। ऐसे सर ये फरमाइएगा कि पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत करती रही है और गुज़श्ता 16 माह जो थे उस पर वो आपकी इत्तेहादी भी रही है। रहीम यार खान से जुड़ी आप आगे जाते हैं सादकाबाद से तो आगे कहते हैं कि ठंडाल शुरू हो जाते हैं। आज वो बात हुई है, डोटी के लोग आए थे, उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमने नवाज शरीफ के सामने ये रखा है साथ में सारा इश्तेहार।
आप ये बताइएगा कि आप बात ये करते हैं कि आइंदा आने वाली शायद कौमी चुनाव हो सकती है, सबको साथ में ला के चलेंगे, जो सिंध को खंडरात बनाने वाले उन्हीं के साथ आप दोबारा उनको लेके चलेंगे साथ? देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि अप्रैल 2022 में जब मुख्तलिफ हुकूमतों ने मिलकर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई, उस वक्त कोई सियासी इत्तेहाद नहीं बनाया गया। उस वक्त हमने जमहूरियत की ताकत का मुजाहरा किया कि जमहूरियत की ताकत ये होती है कि आप अपने मंशूर, अपने नज़रियात पे कायम रहते हैं, लेकिन जब मुल्क का मफाद होता है, जब आइन या निज़ाम का मफाद होता है, तो आपका इख्तलाफ आपके इकट्ठे काम करने में रुकावट नहीं बनता। तो अप्रैल 2022 में वो तमाम जमातें जिनके मुख्तलिफ मंशूर थे, जिनके सियासी इख्तलाफात थे, वो अगर इकट्ठी हुई तो एक नुकाती एजेंडे पर इकट्ठी हुई कि हमने पाकिस्तान को उस डिफ़ॉल्ट से बचाना है जिसके किनारे इमरान खान पाकिस्तान को फेंक कर चला गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जमातों ने एक ज़िम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया और 16 माह की मेहनत के बाद सख्त और मुश्किल फ़ैसले भी किए, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अब इलेक्शन में हर जमात अपने मंशूर के मुताबिक इंतखाबात में उतरेगी, फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और इसीलिए हम समझते हैं कि 8 फरवरी को अगर सूबा सिंध के अवाम भी वैसी तरक्की चाहते हैं जैसी हमने पंजाब के अंदर करके दिखाई है, तो वो फॉर ए चेंज मुस्लिम लीग नून को आजमा कर देखें। और मैं उन्हें मनी बैक गारंटी का यकीन दिलाता हूँ कि अगर उनके वोट के कीमत में उनको वो खिदमत ना मिली, तो जो सज़ा सिंध के अवाम कहेंगे हम उसके लिए तैयार होंगे। तो हम सिंध के अवाम को मनी बैक गारंटी के साथ ये ऑफ़र करते हैं कि आप एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून को आजमा कर देखें। अगर आपको खिदमत का वो रिकॉर्ड ना मिला जिसका हमने पंजाब में मुजाहरा किया है, तो फिर हम आपके मुजरिम होंगे। एहसन साहब, सिंध के जो मुस्लिम लीग नून के पुराने रहनुमा हैं, उनको तो आप इंसाफ दे नहीं सके, जो साल से मारे खा रहे हैं। आपके पुराने वर्कर जो 16 साल से खड़े हुए हैं, लेकिन जब आपकी हुकूमत आती है या आप जब ओहदे देने का टाइम आता है, तो फिर आपके प्यारे आगे आ जाते हैं, कुर्बानियाँ देने वाले कहीं पीछे चले जाते हैं। उनको कब इंसाफ देंगे? आज की मीटिंग में जो उम्मीदवार थे, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद हमारे उन कारकुनों की भी थी जिन्होंने 1993 से 1997 से मुस्लिम लीग नून का झंडा पकड़ रखा है और वो सिंध की तंजीम में ओहदों पर भी फाइज हैं। और हम ऐसे तमाम कारकुनों की बहुत कदर करते हैं कि जिन्होंने चाहे मार्शल्ला का सूरज सवा नेज़े पे आया, चाहे पीपल्स पार्टी का इंतकाम आया हो या इमरान खान का इंतकाम आया हो, उन्होंने कभी नवाज शरीफ साहब से और मुस्लिम लीग नून से गद्दारी नहीं की। वो हमारा असासा हैं और वो पार्टी के साथ हैं। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुँचे हैं, पूरे मुल्क में उन्होंने भरपूर तनकीद की नून लीग के ऊपर, इस वक्त भी कर रहे हैं। तो क्या नून लीग पीपल्स पार्टी जैसे बैकफुट पे चली गई है, उनसे डर रही है, खौफ खा रही है? दूसरा ज़्यादा सिंध में जो सीट एडजस्टमेंट है उसके वजह से गौर खौफ किया गया आज? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी के लिहाज से अल्लाह के फजल से बहुत पुरएतमाद है। जिसके दामन में मुल्क की खिदमत के मंसूबे हों, जिसके दामन में पाकिस्तान की तरक्की की कारकर्दगी का रिकॉर्ड हो और जिसके विजन में मुस्तकबिल का तरक्की का नक्शा हो, उसे मनफी सियासत की ज़रूरत नहीं होती। मनफी सियासत वही करता है जिसका दामन खाली होता है, जिसको अपने पास अपने बारे में बताने के लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ दूसरों पे तनकीद करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने इमरान नियाज़ी हैं कि 4 साल स्याह सफ़ेद के मालिक रहे, लेकिन आज उनसे अगर पूछें कराची से पेशावर तक किसी एक मंसूबे पे उंगली रख के बता दो कि ये इमरान खान का विजन था,
اس کا منصوبہ تھا تو وہ نہیں پیش کر سکتے. صرف چور ڈاکو منفی تقاریر, لوگوں کی پگڑی اچھالنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک ترقی کی اور خوشحالی کے ویژن پہ یقین رکھتی ہے, اور ہم نے پاکستان میں اتنا کچھ کیا ہے کہ اگر ہم وہ گناتے جائیں تو گھنٹوں ہم اس پہ بول سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے پروگرام کو بتانے کے لیے کسی کی پگڑی اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے عوام کو اپنا ریکارڈ پیش کرنا ہے اور مستقبل کا پلان ان کو دینا ہے کہ ہم کس طرح پاکستان کو آگے لے کر جائیں. جی, آج ہم نے اپنے امیدواروں کے انٹرویوز کیے ہیں, لیکن صوبہ سندھ کے اندر ہماری بات چیت MQM کے ساتھ بھی جاری ہے, GDA کے لیڈرشپ کے ساتھ بھی جاری ہے, JUI کی لیڈرشپ سے بھی جاری ہے. تو یہ دونوں عمل ساتھ کے ساتھ, اس میں GDA میں شامل ہے, تو یہ سارے اکٹھے عمل چل رہا ہے. تو انشاءاللہ جب حتمی اس کا فیصلہ ہوگا اس میں یہی بنیاد ہوگی کہ جس کے پاس جس حلقے میں بہتر اور موزوں امیدوار ہوگا اس کی سب مل کر حمایت کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ جاوید لطیف صاحب نے آج صبح اس جگہ پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب میں صرف اور صرف کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے اور کسی سیٹ کے پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. تو دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں سے بھی آپ کی کمیٹیاں جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں, تو وہ ملاقاتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ IPP خاص کر دیکھیے, اس وقت بہت ساری جماعتیں مسلم لیگ نون کے ساتھ انتخابی ایڈجسٹمنٹ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں. ہماری بات چیت ان کے ساتھ جاری ہے, لیکن جو رہنما اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ سیٹ ہارنے کے لیے نہیں کر سکتے. جو بنیادی اصول ہے کہ جس جماعت کے پاس اس انتخابی حلقے کو جیتنے کے لیے بہتر صلاحیت کا امیدوار ہوگا اسی جماعت کے امیدوار کو فوقیت دی جائے گی. تو جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اصول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیٹ کو جیتا جائے. یہ کوٹا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کوٹا تقسیم کرنا ہے جیت ہار کی پرواہ کیے بغیر. الیکشن ایک انتخابی ریس ہے اور اس کے اندر وہی امیدوار اتارے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو پھر سے کراچی سے الیکشن لڑانے کی بات کی جا رہی ہے, صرف وہی ہے یا مریم نواز کے حوالے سے بھی بازگشت چل رہی ہے کہ وہ بھی کراچی سے دیکھیے اس وقت میں عرض کروں, کراچی کے لیے جو ہماری سندھ کی تنظیم ہے اس نے, آپ سن لیں, میں کراچی کے لیے ہماری سندھ کی تنظیم نے آج قیادت کو دعوت دی ہے کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت میں سے کسی کو کراچی سے الیکشن لڑنا چاہیے, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ پارٹی جلد فیصلہ کرے گی. اور ہم کراچی میں ضرور ہماری مرکزی قیادت سے ایک امیدوار ہوں گے تاکہ ہم کراچی کو پیغام دیں اور صوبہ سندھ کو پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی ترقی کے لیے کامیاب ہو کے دن رات محنت کریں گے. تھینک یو. باری یہ بتائیے کہ جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 4 سال انہوں نے چور ڈاکو کے علاوہ کچھ نہیں کیا منصوبہ اس جماعت کا ووٹ میں آج بھی اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو جانا ہے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن ہوں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جن لوگوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پاکستانی قوم ان کے ساتھ کیسے ہاتھ کرے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوں گی اور یہ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں پر یہ 2013 کے اندر تھے. PTI جو ہے 2024 کے انتخابات میں اپنی اصلی جگہ پر آ جائے گی, چونکہ وہ نوجوان جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ دیا تھا ان کو عمران خان نے چکنی چپٹی باتیں کر کے ورگلایا, اور اس کے بعد 4 سالوں میں نوجوانوں کو دھکے دیے, نوجوانوں کو بے روزگاری دی, یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا جہاں سے نوجوان مستقبل کے لیے تیار ہوتے ہیں, نوجوانوں کے لیپ ٹاپس بند کر دیے, نوجوانوں کے تمام ترقی کے منصوبے بند کر کے معیشت تباہ کر کے ان کو مایوسی دی. تو اس لیے اب نوجوانوں نے جو عمران خان کے پیچھے لگے تھے بہت تجربہ حاصل کیا ہے, اور وہ سب اب مسلم لیگ نون کے ہم نوا ہیں, ساتھی ہیں, اور جو لوگ اب عمران خان کے ساتھ رہ گئے ہیں یہ وہی ہیں
کہ اگر کسی دن عمران خان کوئی بہت بڑا کیا کہتے ہیں بلنڈر بھی کر کے آئے گا تو یہ کہیں گے دیکھا تاریخ کے اندر پہلا بندہ ہے جس نے یہ حماقت کی ہے، کیا بات ہے اس کی، اس کو نوبل انعام ملنا چاہیے. تو انہوں نے تو اس کو ہر قیمت پہ جسٹیفائی کرنا ہے، لیکن ہر وہ شخص جس کا ذہن کھلا ہے، جو آزاد سوچ کے ساتھ سوچتا ہے، اس کے لیے 4 سال کی عمران خان کی کارکردگی کافی ہے. اس نے اسے اس سے متنفر کر دیا ہے اور اب وہ انشاءاللہ آئندہ مسلم لیگ میں ووٹ دے گا. وہ گزشتہ 30 سال سے کھانا بولا خان کے علاقے سے ہی کینڈیڈیٹ لے رہے ہیں. اچھا یہ تو میری بات سن. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو جاری تھی. انہوں نے کہا ہے کہ تھر کے کوئلے کو قیمتی خزانے میں تبدیل کیا گیا اور یہ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.